салом алейкум дӯстони азиз, сӯзе назарин саломати хубай духтаракои азиз бисёриё хоҳиш карда буданд ки аз ан ҳамин нуқтаи савдо новинкаҳоша навор гирам. Марҳамат, навори имрӯза аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор 12 дарвоза духтаро шашум қатора охиронаш рӯ парои шашум қатор да ин нуқтаи савдо ҳамқа болопӯшои фасон овардагиам духтаро, лекин мутаассифона доставка надоранд. Борошон беҳтарин хушрӯвайра бинен. Мана ҳамаи ҳамино моделои новинка болопӯшои хушрӯ сезони ҳамино омадагиа духтаро нигоҳ кунен фасонишона аҷоибот вишифкадор 480 сомон анайно 480 сомон. Мана ҳамаи цветош ҳастай тоза бори турки духтаро. Марамат каседа дар корай духтарако метавонен аз наздик омада бинен, харидорӣ кунен, доставка надоранд. Ин моделакора бинен охӯи чихе моделои фасон бисёр овардиан. Мана ҳамаш хушрӯ. Инаи моделошам мам хелай нархош. Инаёям 480 ай 42 то 56 размер ҳастай духтаро. Марамат 480 сомони анами модело. Диден чӣ хушрӯчай. Иҷа доз дигар намудошам аст нишон метам. Ина ино бесангчай, ина фасонша бинен чӣ хелай. И бесангчаҳо чандиян? Ина фасоношам ҳастай духтаро. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Диден чанд ранг дора, рангои хушрӯ, рангои фасон. Ино чандан? Ина бесангош. И дига хелай диден. Вай духтуш дига хелай 450 сомон. Диден неки модели хушрӯ будай 450 ана ино боша 350 сомон. Материалошон беҳад хушрӯ духтаро якта мегиранд. Top 50 дора мақсад турецки размер top 56 куша мешавад. Ина диден айчилди top 52 туркира ҳастай. Марҳамат. Ай новаё чи? Новаём хушрӯ 420 сомон. 420 сомон тамошобино. Ина диден 420 сомон. Ина диден ин моделош бо 400 сомон. Беҳад дарақат ҳам болопӯшои фасоншон бисёр омадагиай. Хушрӯвай ба нархошон дастрасай. Ҳатман тамошобино биёен аз наздик бинен. Боварӣ дору маҳқултон мешавам қа хушрӯвай борошон ва духтарои куртора бинен ҳамқа куртои фасон омадагиай борои новинка 320 сомон турецкиан. Ира бинен духтаро чихе хушрӯчан. Абманкай ранге ки двойка бар ин метава, лекин не духтаро ино куртаян. Бо расветкаоша намегенам қа расветкаи фасон омадай. Материалш беҳад хушрӯва ина сабукак. Марамад ина сангчаоша бинен. Ҳамаш оригинал охи. Беҳтарин модело 350 сомон. 320 сомон ё 320 сомон. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза шашум қатора охиронаш рӯ барои шашум қатор мешавад тамошобино. Доставка надоранд. Баъд нигоҳ кунен. Ана инош бо шарф катиб дай вай моделш ҳозир аз наздик нишон метем. Ина модел ҳам нигоҳ кунен 320 сомон. Иям бори навай ҳамаш моделои новинка. Ҳамаш куртои нами модели 2025. Ана ино бо шарф доштиян. Ина диден материалш хушрӯвай духтаро аз наздик биёен як бурак биненда маҳқултон мешава. Мана ҳамаи ҳамино нархошон 320 сомони. Айнаи туркиё боша, инаи ваё гадензиё боша ипеко. Марамат бинен чӣ хушрӯвай. Ино 850 сомонанд. Мана ду расветкаи хушрӯ доранд. Дар кортон боша духтаракои азиз инам хай куртои фасон ҳатман инами нуқтаи савдо биёен аз наздик бинен. Боварӣ дорум бо аз наздик дидед боз ҳам маҳқултартон мешава. Боз ҳам болопӯшои новинка духтаро турецки оригинал. Нигоҳ кунен чихе хушрӯвай 700 чанд сомона болопӯшоянд диден. Лекин нуқтаи савдода шумо метонен ҳами чиза 450 сомони 450 сомони харидорӣ кунен. Хушрӯгиша бинен чанд расветка дора, чанд модел дора. Ина нигоҳ кунен да, ина иша чихе хушрӯчай 450 сомон. Ина мучам астай 450 сомон расветкош беҳад фасончан. Ина серишам аст духтаро диден. Осинакоша диден чихе хушрӯвай. Пешакош то поён анамхе сангча дорай. аҷоиб оригинали хушрӯ. Баъд анаи гадензия тамошобино Версачи фасониша бинен. Гадензияра хитон медонен ки чихе борои бақват бо сифат дора. Марамат иям 450 сомон Версачиҳои оригинал. Биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза духтаро охирони шашум қатор рӯ парои ами шашум қатор мешавад. Диден магазинай. Ана баъд ба инеҷада бо бесангоям ҳастай. Бесангоша бинен. Бесанго чанд сомон?
این طرف چند پلیان؟ یا 370 سومون. اینا 370 سومون. دیدن؟ تا 52 را دارن ترکی رزمه یا پشتشون 80. 42 تا 52 را رزمه راستید 52 ترکی تموم شد. بنا تقریبا تا همین 56 58 خدمونام میشه. این خلاصه جدا انتخاب خیلی زیاده. همش بالا پوشان دخترها همش مدلای نوینکه باری ترکی به حد صفتی خوشرو دارن. اینا دیدین نه؟ این 6 تا خوشروی 6 تا خوشروی براشون حتما ببینین ویشفکا دورو را دیدین دخترها هم رزمیرای کالون هم رزمیرای مایده با آسانی از این نقطه سودا پیدا میشه و من کادو میشه میگیرین دخترها مرامت بیاین از نزدیک بینین خریداری کنین دستفکا ندارن. اینا ببینین چه براشون خوشروی بسیاری انتخاب خیلی زیاده دیدین. شما ببینید نگاه کنین بالا پوشای فسانی ترکی اومده این با مدل نوینکش به حد خوشرو همه ویشفکا دیدین 650 سومون. اینا از ما دیگه سویتاش هم نشونتون میتیم معقولتون میشه دخترکو به حد فسونچه اندیدین 650 سومونی. من رسویتکو شبینین رسویتکا بسیار دوره و شما از نزدیک یک بارک بیاین تماشا کننده معقولتون میشه. سیرش هم بوده دیدین خاکی نیت سویتوخ. انا این طرف هم 650 این انا این طرف هم 650 سومون. ویشفکا دار بینین چه خوشروی صفاتش به حد بزرگی دخترها یک بارک از نزدیک بیاین با بینین ختون بازاری کاروانده یان طرفی تیلو بازار 12 دروازه 6 قطار آخرانش نمی رو پروی 6 قطار در این مغازین دخترها بیاین اینجا انتخاب یک بارک بیننده از همین 350 سومون سر میشه و نرخی بالا پوششون تا 650 سومونه. بیننده گل دار به گل سنگ دار به سنگ چی نمودش در کورای هم رزمیری مایده هم رزمیری بطل پیدا کرده میتوانند. تماشا بینانی عزیز دخترکای خوشرو اینا کسانه که گدنزه پرسیده بودن مرحمت 450 سومون گدنزی های اوریجینال جنس های ترکی فسون اجازه اینا نگاه کنید خلاتیش هم هست تگمه داروش بعد اینا کرتاش اهمیتی مدلش به حد بسیاری این 6 خوشروی 6 خوشرو همش اینا بهترین صفت دارن ترکی اوریجینال برندی گدنزی رختون میدونن که چه صفتی خوب داره. من 450 سومون جنس های فسون و خوشرو رزمیر هسته رزمیرو هسته. تماشا بینانی عزیز این خوبیش میدونن در چیه تا رزمیرای بطلا از جنسوفکو پیدا کرده میتونن از رزمیری مایده سر کرده تا بطلا دوایکوش هم هسته. خوبتر این که بیاین از نزدیک بینین بازار کاروان دیان طرفی تیلو بازار 12 دروازه مرحمت 6 قطار آخر آنش بیاین رو بروی 6 قطار در این نقطه سودا با آسانی انم خیل کرتای دلخواهتونه یا که بالا پوشای فسان دلخواهتونه پیدا میکنین. من براشون به حد خوشروی با صفتای بعد نیا بچنه گفتی گپو من مرامت انا بدنی بالا پوشای هم نوینکایان دیدین ویشفکا دورای خوشرو. اینا چند پلان ترکیان چند اینا مینو اینم ویشفکا دورو 480 سومون دخترها بینین چه خوشرو چند رسویتکا داره. شما یک بارک بیاین از نزدیک بینین ده معقولتون میشه. و این طرف چند سمای اینای کنج 480 سومونیه ای هر یک تاش با چند تای رسویتکا تماشا بینا از پیش بیاین با بینین ده معقولتون میشه. ایره بینین آخه چه انتخابی واسه همش نمی نوینکایی دیدین همش باری خوشروی 6 فسون برای دخترها معقولتون میشه و بالا پوشگیر باشین. چند نمودش هسته ماتریالش هر خیلی هم سنگ دار هم به سنگ اینا جینس گرفتنین بیاین حتما.